Guys, good afternoon guys. Papunta kami guys sa mga Proposed lot na maglalagyan ng PRC guys na bago guys. Ito mga kasama ko guys, si Christian, si Mabel, si Francine, saka si Carl, saka si Malo guys, si Architect Malo, saka si Architect. sana yung kasama ko guys. Pupuntahan natin yung area na maglalagyan ng proposed building guys ng PRC. Shoutout sa inyong lahat guys. Enjoy lang. Babus. Lumpia o kanin. Okay. And guys, nasa area na kami guys. Carl! Ay, sure, may problema. Ito guys, Sunul Rice. Guys, mangibot taguan guys, sa Morsiko guys, kaya daghan kayo guys. Na guys, daghan kayo. Guys, pauwi na kami guys kasi ano na guys, umulan na guys. Habog guys, ito yun guys. Bye bye. Enjoy guys sa inyo lahat guys, pauwi na kami guys. Bye bye. Enjoy.